Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we will continue our lesson chapter 8, no? Chapter 8, lesson 48. Darsu Tsaminu wal Arba'una, al-Wahdat Tsamina, chapter 8. Thaniyan, secondly, al-kitabatu. Ma makna al-kitabatu? The writing, ang pagsusulat. At-tadribul awal, seal bainal hurufi, meaning i-match natin ang sa pagitan ng mga letra. Or sabi natin connect the letters or between the letters. Baina is between. Seal is match. So you can say also connect. Idudugtong mo yung al-huruf. What is huruf? Letters, and the singular is harfun. So meaning seal bainal hurufi, i-connect mo ang sa pagitan ng mga letra. Litusbiha. This is ilamul ta'lil, the reason, ha? What is the reason? Litusbiha, upang makagawa. To make, to form. That is a litusbiha. To form what? Kalimatan. Litusbiha kalimatan. What's kalimatan? Word, salita. Upang makagawa ng isang salita. Litusbiha kalimatan. Kama filmital. Okay? Almital, yun, nakita nyo, hindi ko binigay ang kahulugan nun. Kasi bugbog sarado. Yan ang sinasabi ko. Bugbog sarado na sa una, no need to repeat ng to repeat. Ha? Okay. Kasi ganoon din sa mga YouTube, nag-aabang nito, ang gawin nila, magsimula sila. Huwag sila kung saan-saan pumupunta. Okay? So, sometimes hindi ko binibigay, gaya na sabi ng nakaraan, hindi ko tinatranslate ang iba because baga sa boxing ay bugbog sarado na to. Ha? Okay. Almital. Tafalam. Ito yung mga letra eh. Ngayon, i-connect mo ito. Anong resulta ng tafalam? Tiplun. Yun ang sample, ha? Almital. Example. Tiplun. What's the meaning tiplun? Child. Singular, ha? Okay, now, ganun lang ang gagawin natin. Very easy. Pag dudugtong nyo lang, walang haraka. Walang shackle. Ilalagay nyo. At ito'y naaayon lamang o nababase sa mga nakaraang pinag-aralan natin vocabulary. Hindi tayo lumalabas dyan. Okay? Okay, wahid. Ta, ya, alif, and ra. Tirmidhi. Yes, tayarun. Not tayaran. Tayarun, ha? Tayarun. What's the mean tayarun? Pilot sa Tagalog. Piloto, ha? Piloto. Yaong mga trabaho nila ay magpalipad ng mga aeroplano. Ba't kurso na ito? Mehnatun na ito. Profession na ito. Okay? Number 2. Abdul Karim. Ta at saka ba? Lakas mo, bro. Tibbun. Okay? So this is a course. Tibbun is course. What's this tibbun? Medicine. Ang profession nito o mehnatun ay doktor. Tabibun, ha? In the feminine, tabibatun or tabiba. Number 3, Yakub. Ito yung mga letra. Hanun, dasinto, marbuta. Yes, handasatun, ha? Handasatun. Okay. This is also course, no? Engineer, no? Handasatun. Okay, next. Parang baliktad pala yung mga numero nilagay ko, no? 136, 135, no? O, dito tayo, okay. 246 naman. 246, okay? Nagpababa lang ako kanina pag ganyan pala. O, dito tayo sa 246, tapos na yung 135. Okay, sa number 2, Yadarasin. Abdul Karim. Yes, Yadrusu. Meaning?
I-study. Lalaki to ha. Yadrusu pag babae. Siya, change daya inta, tadrusu. Anta also tadrusu. Remember in present tense, hiya and anta same lang sila. Kapag ako, palitan yung amsatul kata, adrusu. Kapag tayo o kami, nadrusu. Nuna, nadrusu. Okay, number 4, Abdullah. Ya'ain mim lam. Ya'ain mim lam. Pag kinunik mo, nung result? Ya'malu. Yes, ya'malu. What's the meaning? He work, ha? He work. And the last, the word, yadad-ain. Yada'u. What's the meaning? Yada'u? He put. What is the roots of yada'u? Roots. Ang roots natin, past tense verb. Wada'a. That's say amrun da. Wada'a is the roots. Okay? Kapag gagawin yung present tense ang wada'a, there's a waw. 3 letters, form 1, drop the waw. Wada'a yada'u. Okay? At tadribut sani, matapos na natin tong chapter 8 natin ngayon para mahati na natin tong book 1, ha? Dako tayo sa susunod, chapter 9 insyaAllah. At tadribut sani, rattib. Rattaba, yurattibu, rattib. Meaning, what's the meaning rattib? Put in order, arrange. Isaayos mo, ilagay mo sa tamang hanay o ayos, rattib. Isamrun, rattib what? Rattibil hurupa. Why rattibi? Because there's a min iltikai or meeting of two sukun min iltikai sakinain, ya. So rattib became rattibil hurupa. What is hurupa? Anong ipuput in order natin? Ang mga letra. Tuma, then pagkatapos sil, bainaha, i-connect. Yung kanina rin, sil, match. I-connect natin ang mga ito, yung mga letra or between it. Litus biha, kalimatan. What's the meaning litus biha, kalimatan? To form, to make a word. Para makagawa, this is the lamul ta'lil, no? This is lam of reason, ha? Para makagawa ka. I-connect mo ang reason para makagawa ka ng isang salita. Litus biha, kalimatan. Okay, kama, filmital, as in the example, katulad ng nasa halimbawa. Wahid, hindi naka-arrange to, naka-rumble to, ilalagay nyo ito sa tamang arrange, okay? Mim, ito ang kanyang arrangement, mim, ta, ra, ya, bad. Now, iayos mo abutirmidi. What is the result? Tamridun. Yes, tamridun, ha? Tamridun. Okay? It's none. Sad, da, ya, lam, ya. The word. Saydaliyun. Yes, saydaliyun. Very good. Saydaliyun, ha? What is the meaning of saydaliyun? Pharmacist, ha? Okay. Number 3. Kaf yaraba. Kaf yaraba, Abdullah. Karibun. Yes, karibun. Yun ang arrangement niya. Karibun. Yakub. Number 4. Kaf alif lam sin nun. As-sakani. Ha? As-sakani. Kasaano, ginamit mo na yung sin, isa lang ang sin. Yes, kaslanu. Kaslanu. Ano ibig sabihin ng kaslanu? Alanta kasla nyaki? Ha? No. Gutom is jawanu. Alanta kaslanu. Ha? Tamad ka ba? Tinatamad ka ba? Tamad. Kaslan is tamad. Okay? Kaslan is tamad. Okay, lalaki yan, ha? In the last, sita, waulam, ay mim. Termidi. Ulum. Ha? Ulum. Ulum, yes, ulum. What's the meaning of ulum? Science. Okay, very good. Science, siyensya. Okay. At atribute salit? Nalagpasan niya ang 5. Number 5? Oh, yeah, 5. Okay. What is the letter ya? 5? Yamim dadra. Dawod, ikaw nagsabi niyan. Sige, ano yan? Yamim dadra. Maridun. Yes, maridun. Very good. What's maridun? Sick. Ginagamit lang ang maridun sa tao may sakit. Merong ginagamit tayo kapag hindi tinutukoy tao, illness, darating tayo dyan, insyaAllah. Okay? So, at atribute salit, exercise number 3,
Uktub. But because of meeting of two sukun, the alif or hamzatul wasal and the ba sukun, uktubil. Palaging ganyan ang surgery ng amrun, kasra. Uktubil kalimat. What is kalimat? Write the words. Isulat ang mga salita. Mga. Kalimatun, kalimatun. Okay? Uktubil kalimat. Isulat ang mga salita tahta, under or beneath, tahta suwari. Mudaf ilayhi, because zarf, after the zarf, mudaf ilayhi. I repeat, after the zarf, mudaf ilayhi. Okay, after the zarf, mudaf ilayhi, ending kasra, that's why, tahta is zarf. What kind of zarf? Zaman, makan. Makan, place. Okay, then suwari, nakita nyo? Suwari, kasra, because of after zarf, place or time, after that is noun became kasra, ending. Mudaf ilayhi. What is suwarun? Pictures. What is the singular? Suratun. Suratun. Soda, suratun. Okay, that is a plural. Tahta suwari, sa ilalim ng mga larawan. Uktubil kalimati, isulat ang mga salita. Tahta suwari, sa ilalim ng mga larawan, kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. Yun ang halimbawa natin, tiplun. Nakasulat, di ba? So, assignment nyo, dapat sinulat nyo sa baba. But now, ang gagawin natin, sasabihin ko na lang, yung picture, papunta tayong left. At sasabihin nyo kung anong pangalan dito sa mga pagpipilian ninyo. Okay? Yung tiplon, meron na. Yung kasunod ng tiplon, may aeroplano. Ano to, Dawod? Ang tawag dito? Tayyarun. Yes, tayyarun na, pilot. Okay, number 3. Abdul Karim, nakapinata siya. Lalaki, papunta tayong left. Ano to? Mumarridun. Yes, mumarridun, nursing. Ano sa Tagalog ng nursing? Ha? Tagalog ng nursing. What's nurse? Nag-aalaga. Nag-aalaga. Okay? The nursing, ang mga nursing ay nag-aalaga. Tagapangalaga ng mga may sakit. Okay? They are the assistant of the doctor. Sila yung mga assistant ng mga doktor. Yung doktor, darating lang yan. Titignan niya yung resulta, kinamaga, kanagabihan. Yung nursing, wala silang tigil na nagmamatsyag sa pasyente dahil sila'y nursing, nangangalaga sila, nagbabantay sa may sakit. That is the meaning of nurse or nursing. O, number 4, naging invento ba to? Termidi, anong ginagawa nito? Number 4. Yes, saydaliyun. Kaya akala ko nung nakaraan, saydaliyun, gumagawa ng gamot eh. Kasi bawat pakita ko, sa laboratory siya, gumagawa siya ng ganyan. May ginagawa siya, no? Okay, saydaliyun, ha? Pharmacist. Okay, yun dito tayo. Abu Termidi. Hindi ko alam kung ano ito. Building siya eh. Mustaspa. Mustaspa. Isa lang naman yata ang building dito. Meron pang isa yata eh. Meron pa palang isa. Mustaspa. O yung isa, Brother Abdul Karim. Maraming tao. Ito. Ano to? Itong isa, mustaspa. Ito. Kasunod niya. Ano yan? Parang nasa kumpanya yata ito eh. Ano yan? Yeah, syarikatun. Syarikatun. Okay, kumpanya. Dating nila, nasa kumpanya, nasa loob, no? Okay, dalawa na lang. Yung isa, parang nagpipintura to. Abdullah. Ya'malu, siya ay nagtatrabaho, ha? Siya ay nagtatrabaho. Okay? And the last, ito, mga bata to. Yakub. At palon. Yung kanina, tiplon lang eh. Ngayon, ito ay at palon dahil plural ito ng tiplon na lalaki. Very good, ha? Very good. Okay, next page. Ganun pa rin. Ad-darsut saminu wal arbauna. Lesson 48 pa rin, ha? Al-wahdatut samina. Samina 2, 8 chapter. At adribur rabi, at this ay masculine, at tadribur rabi or rabi'u. Seal by na match or connect between every two letters. Kulli kalimataini. Kalimatani, kalimataini. After kulli or kullu, mudaf ilayhi also. Ending kasra. But because this is dual, kalimatani, the ending kasra of kalimatani is kalimatay. Daya is the sign of majrur or kasra. Kulli kalimataini. Okay? Yung kalimatani, sign ng marfu, alif. Ito, ya.
Hindi yung kasra sa dulo. Hindi yun ang sign ng dual. Okay? Sil bayna kulli. Also, bayna, after bayna, majrur, kulli. Sil bayna kulli kalimatayni, i-connect ang sa pagitan ng bawat dalawang salita. Okay? Connect between every two words or match, sil. Between every two words, litus biha, to form, to make, upang makagawa ng takbiran. Takbiran is expression, salita, para makakagawa ka ng salita o ekspresyon. Okay? Kama fil mithal, as in the example. What is the example? Wag na nating isulat. Dito may nakalagay kasi dito, wal ana uktubi takbirat. Ngayon, isulat ang mga expression dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko naman pila assignment, sasagutin na lang natin. Yung example natin dito ay number 3. Talata. Kamsatu ayamin. Nakagawa na siya ng expression. 5 days. Expression, 5 days. Okay, that's an expression. Okay, hindi siya kumpleto. Kung titingnan mo, hindi kumpletong salita. Bakit? Because this is only ta'birat, expression. 5 days. Okay? Number 1, hayya. What is the match of hayya, Abdul Karim? Anong letter dito? That's a number 1, hayya. Anong kamatch niya dito? Wala yatang letter, no? Wala, no? Hayya bina. Very good, ha? Hayya bina. What's the meaning hayya bina? Let's go. Yes. Pwedeng sabihin to kahit saan. Let's go to the house. Let's go to the masjid. Let's go to the hospital. Let's go to the market. Hayya bina, hayya bina, hayya bina, hayya bina. Tara na, manood tayong TV. Tara, punta tayo sa kwarto. That is a hayya bina. Let's go. Okay, tayo na. Tara na. Okay? Number 2, ummu. The wood. Ummul Qura. Yes, ummul Qura. Expression, ha? This is a school from Makkah. Okay, Makkah. Okay, number 3, tapos na tayo kamsatu ayamin. Number 4, salatu, what's the match, Jacob? Yes, wajabatin. Anong ibig sabihin ng salatu wajabatin? 3 meals, 3 pagkain. What about 1? What about 1? Paano yung 1? 1 meal? Wajbatun? Wahidatun or wahida. Very good. Very good. Alhamdulillah. Saan tayo? Number 5. Shahru. Abdul Tirmidhi. Shahru. What's the meaning of Shahru? Month of Ramadan. Shahru Ramadana. Remember, Ramadana is diptot. Don't say Ramadani. Okay, Ramadana is equivalent majrur also. Al-yawmu, the last. Abdul Karim? Al-yawmud dirasi. Yes, al-yawmud dirasi, what's the meaning? The studying day. Yes, the studying day. At tadribul kamis, rattibil kalimat, ito marpu'a. Rattibil kalimat, majru mansuba, maf'ulun bihi. Rattibil kalimati, maf'ulun bihi. Arrange or put in order the words. Litusbiha jumlatan, upang makagawa ng sentence. Pangungusap. Litusbiha jumlatan, upang makagawa ng pangungusap. Ito, pangungusap talaga to, hindi expression to, ha? Okay, kama fil mithal, as in the example. What is the example? Al-mustasfa a'malu fi. Now, rattibe, ilalagay mo sa tamang orange. Arrange to, al-mustasfa a'malu fi. Ang resulta dito sa example, a'malu fil mustasfa. Ayan, complete sentence, ha? A'malu fil mustasfa, meaning jumlatul fi'liya. Okay? What's the meaning of this? A'malu fil mustasfa, Yakub? Ako ay nagtatrabaho sa hospital, fil mustasfa. Okay, number 1. Abu Tirmidhi. Amali uhibbu ana. Arrange. Ana uhibbu amali. Yes, ana uhibbu amali. Translate. I love my job. Yes, I love my job, my work. Gusto ko o mahal ko ang aking trabaho. Okay, number 2, Tirmidhi. At-tibba ana adrusu. Arrange.
Ana adrusutibba. Yes, ana adrusutibba, translate. I am. Pwede sabihin to I study or I study na lang. Pwede naman, ha? Okay. I study the medicine. Yes, I study the medicine or I study medicine, okay? Ako'y nag-aaral ng medisina. Number 3. Wala, di natin matawag siya, Mir. Nuubo daw. Nasa labas. Narinig mo kami, Mer? Oh, alhamdulillah. Oh, number 3, Mer. Narinig mo pala kami. Adrusu kulliyati fi tarbiyati. Kalak ba narinig tayo? Mir. Oh, number 3. Adrusu kulliyati fi tarbiyati. Arrange. Number 3. Tarbiyah. Tama. Yes, adrusu fi kulliyati tarbiyah. Ako'y nag-aaral sa kolehiyo ng edukasyon. Naririnig pala tayo ni Amir, eh. Okay, number 4. Abdul Karim. Li at palun naam. Naam. Yes, naam. Liatfal. Yes, li at palun. Anong ibig sabihin nun, Brother Abdul Karim? Naam, li at palun? Yes. Yes. I have children. Yes, I have a children. Ako'y may mga anak na lalaki. Okay? At palun is mga lalaki to. Plural. Number 5, Abdullah. Naam tabibu nana. Naam, ana tabib. Yes, naam ana tabibun. Translate. Yes, I am a doctor. Palitan mong babae nga ito. Ana tabibun. Ana tabibatun. Yes, ana tabibatun. Because ana, pareho lang. Pagka ana and nahnu, same lang yan. Either noun, either pronoun or verb, parehas lang ang mga yan. Okay? Kahit verb. Present tense, past tense, amrun, parehas lang yan. Okay? Sorry. Present tense and past tense. Okay? Parehas lang yan. Ang nun, ang ana and nahnu. Pero pwedeng gamitin yan. Okay? Sa babae at lalaki, ang ana and nahnu. Also in pronoun. Here like this. Ana. Okay? Pwede rin nahnu. Babae yan kami. Okay? At arribus sadis, imla'il paraga. Ayan, miniltikai, sa akin ay naman, imla'i. Imla, from mala'a, yamla'u. Imla, meaning, mala'a, tupul. Pinuno niya. Okay, so here, imla, pull or fill. Punuin mo. O bigyan mo laman ng mga blanco, fill in the blank. Okay, fill in the blank. Blank is paraga. Mimma, from what? Imla'il paraga, fill the blank. Mimma, from what? Baina. From what? Between what? Al-Kausaini. Mudapilayhi. Punuin ang blank or bigyan laman ng blank sa pamamagitan ng dalawang bracket. Kausaini is 2 bracket. Bainal Kausaini. Kama fil mithal. Doon sa dalawang bracket, may pinagpipilian tayo. Okay? So pipili tayo doon. Yung blank, kukuha ka doon ng sagot mo sa blank sa dalawang Kausaini. Basta sa English ito, yung ganyan. Yung dalawang ito. Open and close. Parenthesis. Yun ang Kausaini. Open and close. Parenthesis. That is the Kausaini. Dual. Dalawa. Okay? Pipili tayo dyan. Yung example niya ito. A'malu saba'a sa atin. Anong pinili niya? Sa atin. Kasi hindi naman pwede sabihin, a'malu saba'a at palin. Hindi pwede yun. Kaya pipili tayo ng gano'n kung ano ang suitable or appropriate. Okay? Karapat dapat o tama. Number 1. Tirmidhi. Sadiki Ahmadu. And then mayroon talibun al-a'malu. Ano sagot? Sadiki Ahmadul Amal. Sadiki Ahmadul Amalu. Binasa ko pa lang, hindi ko na kayang basahin to Sadiki, Sadiki, ang kaking kaibigan, si Ahmad ay
trabaho. Tama ba yon? So, anong sagot? Ahmadu Talibun. Yes. Ang aking kaibigan, si Ahmad ay isang estudyante. Okay? Sadiki, my friend Ahmad is a student. Yakub, kamsaatan. Pag naintindihan nyo kasi ito, makukuha nyo eh. Ibig sabihin, anong kamsaatan, pag pumili ka na sa kausaini nito, taldo bracket, open and close, ano ba yan? Open and close parenthesis. Yan, makukuha mo. Kamsaatan, blank. Tasrabu, ta'malu. Ta'malu. How many hours do you work? Ilang oras kang nagtatrabaho? Number 3. Ana adrusu, blank, Dawud. Atiba al-madrasata. Ano ba to? Madrasata? Yes. Atiba al-madrasata. Ana adrusu. Ana adrusut tibba. Yes. Ana adrusu tibba. Ako'y nag-aaral ng medisina. Arbaa, Yakub. Hal blank, amalaka. Tadhabu tuhibbu. Yes, tuhibbu. Hal tadhabu al tuhibbu amalaka. Do you love your work or job? And the last, a'malu fi blank, syarikati al-yawmi. Abdul Karim. A'malu fi syarikati. Yes, a'malu fi syarikati. Ako'y nagtatrabaho sa kumpanya. Okay, laktawin na natin yung insak na yan. Yung insak na yan, kokopya yung tiplon, tibbon, yadrusu, meaning sumusulat ka lang. Okay, pagpapractice lang. But insak is copy. Kopyahin. Okay, because sinutusan ka, kopyahin mo, insak. Iktabir what? Nafsaka. Test yourself. Al-Wahdatani, 7 and 8, okay? Test yourself. Unahin natin ang awalan. Al-mufradatu, the vocabularies. Ang mga bokabularyo. Adip. Insert. Maglagay ka. Ng ano? Dalawang kalima. Kalimataini. Mansub, mapulubi. Adip kalimataini, insert 2 words. Ila kulli majmu'a. Okay? Ila kulli majmu'a for every or to each group. To each group or for every group. Maglalagay ka ng dalawang words sa bawat grupo. Number 1, kulliyatun. Kulliyatun, plural ito. Ano yung sample niya? Kulliyatut tibbi. Dalawa pa. Dawud. Faculty of Medicine yun, Okay, dalawa pa. Kulliyatut Tarbiyah. Yes, Tarbiyah. Kulliyatut Tarbiyah, Faculty of Pharmacy. Abu Tirmidhi. Kulliyatul Handasa. Handasati. Okay? Faculty Faculty of Tarbiyah. Faculty of Education. Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Pharmacy nga sabi. Pharmacy. Okay. Tarbiyah is education. Pharmacy. Very good. Jazakallahu khair. Okay? So, fi kulliyati tarbiyah in the Faculty of Education. Tama yung pharmacy yata yung nasabi ko kanina. So, sabi naman ni Abu Tirmidhi, kulliyatut handasati. So, meaning, Faculty of Engineer. Engineer. Isa pa sample. Yakub. Kulliyatu Mumarri. Hindi, nursing na yon. Tamrid. Kulliyatu tamridi. Okay, that is the kulliyat. Number 2, mihnat. Mihanun. Plural to ng mihnatun. This is a feminine word. What is the meaning of mihnatun? Kasi plural na nilalagay dito dahil 3 Isang sample tapos 2 pa. Plural. What is the meaning of mihnatun? Profession. Meaning, trabaho mo na yan. Profession mo na yan. Okay? Okay, mihnatun, profession. Okay. The sample is tibbun. What's tibbun?
Medicine. Okay, another sample. Tirmidhi. Handasatun. Handasatun. Very good. Abdul Karim. Gusto ko pharmacy. Tarbiyatun. Pharmacy eh. Pharmacy. Pharmacy. Saydaliyun is the pharmacist. What is the course? Saydaliyatun. No, pinagawa mo lang feminine yung saydaliyun eh. Saydalatun. Saydala. Okay, saydalatun. Ha? Tayaran. Okay, tayaran. Amakinu. Mapimdap dito ta. Amakinu. Mapailu. What's amakinu? Please. Parang amakin mo, no? Amakin mo. Amakinu. Ha? These are places. From makan. Makan is singular and the plural is amakinu. Diptot. Don't say amakinun. Mali. Amakinu. Okay? Mga lugar. So the example here is muktabarun. What is muktabarun? Laboratory. Now gusto kong sample room. Classroom. Sa pinag-aaralan lang natin, ha? Paslon, isa pa. Mer, ano, Mer? Para narinig siya, Mer, may sinasabi. Gusto ko classroom. Maliban sa, ano sinabi nyo? Paslon. Another. Parang row to, row. Sapfun, ha? Sapfun, okay. Okay. O then, library. Lugar. Maktabatun, no? Dalawang sample lang naman ganun eh. Dito tayo. Mawaddun to, not manute, okay? Mawaddun dirasiyatun. What the meaning? Studying subject. Studying subject. Riyadiyat. Okay, my favorite. What's riyadiyat? Mathematics. Yes, mathematics. Riyadiyat. Okay, riyadiyat. Alhamdulillah. Adrusul riyadiyat. Ako'y nag-aaral ng mathematics, ha? Mada taf'alu. Anong ginagawa mo? Or mada tadrusu. Adrusul what? Riyadiyat. Okay? Riyadiyat. Another example, mawaddud dirasa, studying table, studying subject. Thaqafatul Islamiyya. At thaqafatul Islamiyya. What's the meaning of thaqafatul Islamiyya? Arabic culture. Ha? Arabic culture. Islamiyya tapos Arabic? Islamic culture. Islamic culture. Next. Ulum. Yes, ulum. What's ulum? Science, ha? Okay, very good. Askasun. What's askasun? Hindi pa natin na topic to, no? Pero nilagay niya dito, the singular is shaksun. The singular is shaksun. The meaning of shaksun is person. Tao to, person. And the plural is ashkasun. Okay? O, makikita mo rito, tayyarun. What's tayyarun? Pilot. Then, two example. Tirmidhi. Tayyarun is pilot. Mudarrisun. Tabibun. Another. Mumarridun. Saydaliyun, ha? Yes, okay. That is a mga person yan, ha? Tao. But sa singular, lagay nyo, shaksun. Shak. Okay? Yung ka, shaksun. Sad, shaksun, ha? Siya. Awqatun. What's the singular of awqatun? Waktun. Yes, very good. Time, oras. Panahon. Pwede rin panahon yan. Okay? Awqatun is panahon, time. The sample is sabahun. Sabahun. What's the meaning sabahun? Morning. Okay, sample. Maghribun. Duhrun. Yes, very good. Very good. Now we will go to number 2. Da'wat, alamata, kata. Wrong is kata. Put the wrong sign. Alamatu kata. Alamata kata. Alamata kata. Put the wrong sign alal kalimatil gariba.
Alal kalimatil gariba, meaning kalimatil gariba, the stranger word. On the stranger word o sa ligaw na salita. Strange word. Alal kalimatil garibati, strange word. Ligaw na salita. Ilalagay nyo, meaning e-ekis nyo. Put the wrong sign. Sa ligaw na salita. Number 1. Hanapin natin ang ligaw, ha? Jami'atun, kulliyatun, madrasatun, tiplun. What is the kata? Diyan bibigyan natin ng kata. Sign of wrong. Tiplun. Why? Dahil masculine. Anong masculine? Dahil hindi siya ending campus. Anong hindi ending? Hindi to lugar. Anong ending? Ba't napunta ka sa ending Prince Justin David? Ba't napunta ka dyan? Dawood. Ba't napunta ka doon? Ending lahat ito eh. Kasi Jamiatun. Oh, lugar. Jamiatun is college, university. Kulliyatun, faculty. Madrasatun, school. Tiplun, tao. Oh, meaning ito ang ligaw na salita. Hindi dahil sa ending masculine. Dahil may tabarbuta lahat yung tatlo. Dahil ito masculine. Hindi ganon. Hindi ganon. Tao ito, hindi lugar. Number 2, Yakub. Riyadiyat o riyadiyatun, hasubun, istirahatun, and then ulumun. Anong ligaw? Yes, istirahatun. Ha? What's the meaning istirahatun? Break, no? Kasi tatlo subject eh. Mawadun dirasi, di ba? Riyada, usub, and ulum. Okay. Number 3, Amir. Handasatun, marhalatun ibtidaiyah, tayyarun and saydalatun. Nandiyan pa ba si Amer? Nandiyan ba? Anong stranger dito, Amer? Iya. Yes, very good. Kasi yung handasatun, tayyarun, saydaliyatun, saydalatun ito ay mga profesyon. But itong marhalatun ibtidaiya, pag binasa niyo ito, hindi ganun eh. Marhalatun ibtidaiya. Okay, hindi ito profesyon. Very good, Mer. Number 4, Abdul Karim. Dito tayo kay Abdul Karim. Abdul Karim, ikaw. Tarbiyatun, saydaliyun, mumarridun, and tabibun. Mumarridun is nursing. Ha? Tignan mo. Saydaliyun, mumarridun, tabibun, tarbiyatun. Tignan mo ang ligaw dyan. Yung tatlo, lumilitaw, kurso sila eh. Nagtatrabaho ng ganun eh. Yes, tarbiyatun. Tarbiyatun is edukasyon, no? Samantalang ito, saydaliyun, mumarridun, tabibun, nagtatrabaho na ito. Okay, number 5, Abu Tirmidhi. Yanduru, yaktubu, hissatun. Hissatun, hindi verb ito. Yung mga una, puro present tense yun, ha? Okay, yadrusu, siya'y nag-aaral. Yanduru, siya'y nakatingin. Yaktubu, siya'y nagsusulat. Present tense yan. Hissatun is period. Okay? Lesson. Number 6. Yakub, maktabatun, lawhatun, syarikatun, muktabarun. Anong ligaw? Yes, lawhatun. Notice, ha? Notice. Notice board. Nakaraan, notice board, ha? Number 6. 7. Tapos na tayo, no? And the last, Abdullah, aina kaypahal iktibar. Bakit iba ang iktibarun? Iktibarun is test. Bakit iba sa tatlo? Please, Yes, ang tatlo ay nagtatanong. Hindi ka maintindihan sa YouTube Kapampangan. Hindi ka maintindihan. Okay? Nagtatanong. This is interrogative particles, ha? Ginagamit sa pagtatanong. Hal, kaypa, and also aina, where. Number 3, akmil. What's the meaning akmil?
O may ano naman to. Meeting to sukun. Akmilila, jumala. Complete the sentences. Kompletuhin ang mga pangungusap. Akmil jumala. The plural of jumlatun. Bil kalimati saliyati. With the following words. Ano yung mga following words natin? Number 1. Tamridun at tamridu. Muhandisan, meron na nga raka. Hisasin at falun. Ashhurin, suodiyatun. What's suodiya? Saudi. Very good, ha? Suodiya. O, yan ang kukunin natin ngayon. Kukompletuhin natin ng sentences. Kukuha tayo ng isa sa mga following words na ito. Number 1, Dawood. Al-utlatu talatatu. Ashhurin. Yes, ashhurin, ha? Al-utlatu talatatu ashhurin. Talatatu feminine because ashhurin is masculine. So, ibig sabihin, Dawood? Al-utlatu talatatu ashhurin. The holiday Yes, the holiday or vacation. is 3 months. Yes, is 3 months. Very good. Number 2, Yakub. Adrusu, blank. Adrusut tamrida. Very good. Adrusut tamrida. Ha? Very good. Ako'y nag-aaral ng nursing, ha? Number 3. Abu Tirmidhi. Adrusus sita blank pilyawmi. Isasin, yes. Isasin, ha? 3 period. I study sita isasin. What's the meaning? I study 6 period. Yeah, 6 period In the day. in the day or parang 6 lesson yan. Okay? Number 4. Dawood. Halaki. Bakit halaki? Ano ibig sabihin to? Ba't halaki? Halaki. Ha? Babae yung tinatanong. Halaki. Ha? Because lalaki, halaka. Okay? Halaki, blank. At falun. Yes, halaki at falun. May mga anak ka bang lalaki? Number 5. Abdul Karim, a'malu. Dalawa na lang. A'malu muhandisan. Yes, a'malu muhandisan. I work as engineer. And the last, ismi Ilham. My name is Ilham. Ana Saudiyatun. Saudiyatun. Siyempre, Saudiyatun, isa na lang, no? Okay, next page. Tapos na natin to, inshallah. Taniyan, secondly, pangalawa, tarakibun nahwi. Nahwi, ha? Nahwu. Sorry. Tarakibu wa nahwu. At tarakibu wa nahwu. Ang struktura at ang gramatiko. Okay? Taniyan at tarakibu wa nahwu. Nahwu is grammar. Silbainal jusa. Jusaay. Okay? Silbainal jusaay. What's the meaning of jusa? Jusama. Yan, nakikita yun. What's the meaning of jusa? Jusa muna, jusa. Singular. Jus. What's the meaning? Parts. Part. Bahagi. Silmay na batir, jusaay. Why jusaay? Ba't hindi jusaay ni? When you make dual mudaf, drop the nun. Jusaay ni, jusaay. Para gagawin mo mudaf, mudaf ilayhi. Okay? Silbainal jusaay. Ayan, makikita nyo. Jusaay al-jumlati. Nakita nyo? Because mudaf, mudaf ilayhi. Jusaayil jumlati. Jusaay al-jumlati or jusaayil jumlati. Match or connect between the two parts. The two part of the sentence. I-connect nyo ang dalawang bahagi ng pangungusap. Fi, amsatul kata, wa, ba. Meaning, i-connect natin yan. Okay? Yung amsatul kata, yung nakatuwid. Yung ba, nasa taas din, nasa parenthesis. I-connect natin sa dalawang yan. Okay? Okay, unahin natin number 1. Badaat
Okay, connect natin sa ba, yung alif sa tulkata, anong tama dito? Sa anim ba to? Anim. Badaat, meron dito, bisayarati, fisyarikati, mudarrisatan, ilalawhati, alhisatu, almawaddad dirasiyata. So ano ang match ng badaat? Isatu. Badaatil hisatu. Very good. Badaatil hisatu. Okay, the lesson begin. Badaat's feminine, ha? Because the lesson file is feminine. Badaatil hisatu, the lesson begin. Ang leksyon ay nagsimula. Tapos na nagsimula. Number 2, sa akuno, Abdullah, sa akuno, Sa akong mudarrisan. wala naman mudarrisan dito Ay, sa akong mudarrisan. Yes, sa akuno mudarrisatan or mudarrisa. I will become a teacher. Number 3, adhabu. Termidi. Anong match na sabi? Bisayarati. Yes, adhabu bisayara. Ako'y nagpupunta ng nakakotse. Number 4, Yakub. Uktub. Oh, ito yung sa tulkata. Sabi, ano po yung match ng uktub? Kapag nakita niyo yung sukun na kasunod ng uktub, imrun, bibigyan yung kasra to, uktubi. Ganun, ha? Okay. Anong kasunod? Anong pamatch niya sa ba? Yes, uktubil mawaddad dirasiyata. Very good, ha? Sisulat mo ang studying subject, ha? Very good. Sana ko. Number 4, a'malu. What's the match? Abdul Karim, a'malu. A'malu fi syarikati. Yes, a'malu fi syarikati. Ako'y nagtatrabaho sa kumpanya. And the last, undur. Siyempre, last na lang to. Undur ilalaw hati. Okay? Look to the notice board. Undur is look. Akmil biwad'i. Complete by putting biwad'i wada'a. Okay? Wad'un is the masdar. Akmil biwad'il kalimati sahihati. Complete by putting correct words. Kompletuhin biwadi sa pamamagitan ng paglagay ng kalimatil sahihati ng tamang salita. Mimma bainal kausaini, from what between the two bracket. Open and close parenthesis. Okay po, kumpletuhin natin. Ipili tayo. Number 1, Yakub. Likam satu, tiplin at palin. Yes, at palin. Hindi pwede singular sa mga number 3 to 10. Kailangan plural. And ending kasra at palin. Actually, pareho naman silang ending kasra, tiplin at palin. But kailangan plural. Okay? Likam satu. Kam satu feminine because at palin is masculine. Ha? Meron akong 5 children. I have 5 children. Li. Li kam satu at palin. Number 2, Dawud. Hal blank amalaki. Ya Sainabu. Hal tuhibbina. Yes, hal tuhibbina. Not tuhibbu because tuhibbu is panlalaki. Dalawa rito to. Tuhibbu and tuhibbina. But babae tinanong si Sainab, hal tuhibbina. Tuhibbu became tuhibbina. Do you love your work? Natatanong, ha? Number 3, Abu Tirmidhi. Sa'amalu blank insyaallah. Sa'amalu muhandisan. Yes, sa'amalu muhandisan insyaallah. If you stop, sa'amalu muhandisa. Okay? Ana blank tibba, brother. Yes, ana adrusu. Don't say ana yadrusu. Yadrusu, ana tapos yadrusu. Hindi pwede. Ana adrusu. Ako, ha? Ako'y nag-aaral ng medisina. Ana adrusu tibba. A'malu sa ba'a blank. Sa atin, sa atin. Sa atin or sa atin? Sa atin, ha? Sa ba'a sa atin. Dahil lalaki ang number, babae naman ang kanyang tamis. Okay? Ako'y nagtatrabaho sa ba'a sa atin or sa at 7 hours, ha? 7 hours. Taniyan al-kira'a. Secondly, the reading. Ikral fikra, read the paragraph.
Tuma ajib binaam. Sasagutin nyo lang ng naam. Tuma, then, ajib, answer, binaam, with yes. Aw bila, or no. Correct or no? Meaning wrong or check. Okay? Saynabu mudarrisatun fil jami'ah. Saynabu mudarrisatun fil jami'ah. Tadhabu ilal jami'ati sa'ata sabi'ata sabaha. Yabda'ul yawmud dirasi or yabda'ul yawmul dirasi sa'ata samina. Sa'ata samina. Wayantahi sa'atal wahidata ba'da dhuhri. Tudarrisu saynabu tudarrisu saynabu. Gusto kong itanong tong number na to mamaya. Blank, porto blank isa sin filyaw. Wa tudarrisul lugatal arabiyata fil istiraha wa tadrusul lugatil arabiyata wa tadrusul lugatal arabiyata fil istirahati tadhabu ilal maktabati. Ano yung por dito? Tudarrisu saynabu por. Isa sin. Ano yung por dito? Anong lalagay? Tadrusu saynabu por hisasin. Tudarrisu arba'a. Masculine. Why masculine? Because hisasun or hisasin is feminine. Kung babalikan yung singular, hindi nyo makikita sa plural ang feminine, masculine. Kailangan bumabalik kayo sa singular. What's the singular of isasun? Isatun. That's why isasun or hisasin here is feminine. That's why the number 4 is arba'u. But because of tudarrisu saynabu, si Saynab nagtuturo ng ano? Arba'a. Mafulun bihi. Okay? Now, the question is, tagalogin natin. Saynabu mudarrisatun fil jami'ah. Si Saynab ay isang guro sa universidad, fil jami'ah. Saynab is a teacher in the university. Tadhabu siya to, hindi lalaki to. Siya, babae. She go. Okay? Ilal jami'ati, she go to the university. Siya nagpupunta sa universidad. Asa at sabi'ata sabaha. What time? 7 o'clock in the morning, sabaha. Yabda'ul yawmu. File yawmu is the file. Unahin yung file. The day begin. Mayroon palang not. Yabda'ul yawmu dirasiyu. Unahin yung not and then yung file ng yawmu. Meaning, the study day begin. Okay? The study day begin. Ang pag-aaral sa araw ay nagsisimula asa'atat sa minata 8 o'clock. Wayantahi at ito'y nagtatapos. Ang translate nito dahil walang buhay ito. It finish and it finish. Tandaan nyo, yantahi, yes, huwa. But dahil sa walang buhay, translate it, ito. Wayantahi sa'atal wahidata ba'da dhuhri. At natatapos itong alauna pagkatapos ng duhur. Tudarrisu saynabu, si Saynabu ay nagtuturo arba'a hisasin 4 period filyawn in the day. Wa tudarrisu, nakita niyo yung nakalagay dito, yung patananda na punta sa ta. Okay, ito ay tudarrisu. And she teach. Kanina Saynabu teach Tudarrisu Saynabu arba'a hisasin. So Saynabu teach 4 lesson in the day. Wa tudarrisul lugatal arabiyata, and she teach Arabic language. Fil istirahati, in the break time, meaning sa kawalang ginagawa, tadhabu, she go ilal maktabati, pumupunta siya sa library. Okay, number 1, wrong or check lang, pero gusto ko sahihil kata. Kapag ito'y mali, correct nyo yung mistake. Saynabu mudarrisatun sahih. Number 2, tadabu ilal jami'ati sa'at at saminata sabaha.
Kata. Kata, what's the correct? Yes, sabi ata. Sabi ata. 7, not 8. Okay? Not 8. 7. Number 3. Tudarisu sainabut sa kapatal Islamiyata. Kata, what? Lugat al-Arabiyata. Yes. Tadhabu sainabu ilal maktabati? Yes, pilistirahin. Pilistirakati, tadhabu ilal maktabati sahih. Very good. Okay, next. Iktibarul nisfi. Yan din yun. Examine natin ang ating mga sarili. Okay? Awalan, fahmul masmu. Unawain ang naririnig. Istami ila sual. Makinig sa tanong, tumma ikhtaril jawaba. Choose the answer. Ikhtaril jawaba, piliin ang sagot. Okay, makikinig kayo sa akin. Pipiliin yung sagot. Dito sa una, nakalagay akulus samaka wasalatata. Dati sa yalip. Number 2, naam, B, ba? Pil, gadai. And the jim, al-fakihatu, al-maida. Now, makinig kayo at pipili kayo sa sagot dito sa number 1 na ito. Mada takulu. Anong mapipili niyo sagot? Sabihin niyo na lang. Mada takulu. Sabihin niyo sagot. Amsatul, kata or alif. Yes. Akulus samaka, wasalatata. Ganun lang kasimple yan. Ha? Hindi pa masyadong mahaba to. Number 2. Ainal halib. Al-halibu al-ma'ida. Yes. What letter? Jim. Jim. Al-halibu al-ma'ida. Translate. Damir is on the table. Damir is on the table or above the table. Number 3. Ito medyo may konti rito. Nakakalito. Aina Ahmadu huwa fil musalla. Yusalli Ahmad al-Fajr. Yes, yusallu Ahmadul Fajra. Ano gagawin niya sa musalla kung di nagsasala? Medyo nakakalito konti yan, okay? Sabi niya, nasa si Ahmad. Si Ahmad sabi niya nasa musalla. O, anong ginagawa? Anong pipili natin? Yusalli Ahmadul Fajra. Ahmad, pray the Fajr. Number 4. Aina tadrusu. Abu Tirmidhi. Ipili ka, alif, ba, jim. Ba. Pakibasa? Adrusu fi kulliyatit tibbi. Yes, adrusu fi kulliyatit tibbi. Very good. And the last, kam sa'atan ta'malu. Dawud. Kam sa'atan ta'malu. Alif, ba, jim. Alif. A'malu sab'a sa'atin. Yes, a'malu sab'a sa'atin. Okay, 7 hours. I work 7 hours. Number 2. Istami ilal ibarat naman to. Praise, ha? Parang hiwar na rin to pagka-praise, eh. Istami ilal ibarat tummaktub. At pagkatapos isulat jawabus sahiha. Jawabus sahiha. Oktubil, jawabus sahiha. Isulat ang correct na sagot. Listen. Kala Muhammadun li Ahmada aina ta'malu. Kala Ahmadu a'malu fi syarikati a'malu muhandisa. Muhammadun said, hal tadhabu bis sayyara? Sabi ni Ahmad, la adabu bil hafila. And then si Ahmad ang nagtanong kay Muhammad, wa aina ta'malu anta? Muhammad said, a'malu fil madrasati, a'malu mudarrisa. Udarrisu fil marhalatil mutawassitati. Ahmad said, kayfa tadhabu ilal madrasati? Al tadhabu bil hafila? La, adabu bis sayyara wa a'malu sab'a sa'atin fil yawm.
Okay, number 1. Sino nagsabi ng aina ta'malu sa una? Sino nagsabi nito? Sino nagsimulang nagtanong? Aina ta'malu? Muhammadun. Siya nagpasimulang nagtanong kung saan siya nagtatrabaho, si Ahmad. Now, ang tanong, Mami natu Ahmada. Mami natu Ahmada. Ano ang profesyon o trabaho ni Ahmad? No. No. Ang linaw ng binasa ko eh. Ulitin natin. Basahin ko ulit. Kala Muhammadun li Ahmada. Ha? Ay nata'malu. Oh, yan na. Ay nata'malu, sabi niya kay Ahmad, li Ahmada. Ahmadu said, a'malu fi syarikati, a'malu muhandisa. Muhammadun said to Ahmad, hal tadhabu bisayara? Ha? Ahmadu said, la adabu bil hapila. Ako'y pumupuntang nakabas. Si Ahmad naman nagtanong kay Muhammad, wa ayna ta'malu anta? Wa ayna ta'malu anta? Sabi ni Ahmad naman kay Muhammad, sabi ni Muhammad, Ahmadu fil madrasati a'malu mudarrisa. Udarrisu fil marhalatil mutawassitati. Ahmadu said, kayfa tadhabu ila al madrasati? Hal tadhabu bil hafila? Paano ka pumupunta sa eskwelahan? Kayfa tadhabu ila al madrasati? Hal tadhabu bil hafila? Pumupunta ka ba nakabas? Sabi ni Muhammad, la adhabu bis sayara wa a'malu sab'a sa'atin fil yawm. Ha? Okay, now. Number 1, sino ang unang nagsabing ayna ta'malu? Muhammad. Now ang tanong, Mami natu Ahmada? Muhandison. Yes, because sinabi niya a'malu muhandisa. Very good. Muhandison. Ayna ta'malu Ahmada? Ahmadu? Sorry, ya'malu. Because hiya, huwa. Ayna ya'malu Ahmadu? Yes, ya'malu fi syarikati. Naintindihan niyo yung sinabi ko kung ganyan, ha? Okay, number 4. Kayfa yadhabu ila syarikati? Kayfa yadhabu ila syarikati? Bilhapila. Yes, tinanong kasi siya ni Muhammad. Sabi niya, hal tadhabu bisayara? La adabu bilhapila. So, pumupunta siya by bus. Now, ang tanong naman dito, baliktad naman. Mami natu Muhammadin. Mudarrisun. Yes, mudarrisun. Dahil sabi niya, a'malu mudarrisa. Okay? Fi ayyi marhalatin yudarrisu. Anong ibig sabihin nito? Fi ayyi marhalatin yudarrisu. In which stage? Okay, level. He teach, yudarrisu. Sa anong level siya nagtuturo? Yes, fi marhalatin ibtidaiyah. Hindi ganun sinabi ko, ha? Fil marhalatil mutawassitating sinabi ko eh. Middle level, school. Kayfa yadhabu ilal madrasa? Bisayara. Yes, dahil tinanong siya kung pumupunta sa bilapila, sabi niya, la, bisayara. Adabu, bisayara. Okay, kam sa'atan ya'malu fil yawm? Sab'a sa'atin fil yawm. Meaning, wa ya'malu. Wa ya'malu sab'a sa'atin fil yawm. Very good, ha? Mashallah. O, itong number, gym na to, hindi na to. So, sulat lang to. Uktubil kalimata allati tasma'uha. Meaning, susulat nyo yung words which you hear. Kung pag sinabi ko, susulat nyo lang. Like for example, alright, mudarrisun, muhandison, like that. Laktawin natin to. Dito tayo sa da. Istami waqtar kalimatas sahihata. Sabi dito, makinig at pumili ng sumusunod na salita. Ba't hindi na ganon? Ita-translate ko na lang ito. Mas mainam pa. Okay? Kana. What's kana? He was. He was. Ati siya kana. He was. Lalaki yan, ha? Babae, kanat. He was, siya ay. And the kana, nakita yung pronounce niya, kana, not kana. Kana, he was, kana to betray. Pinagkalulo niya. Ayan, ha? Mas mainam pa yan. To betray. To cheat. Dinaya niya. Pwedeng ganyan. To deceive. To deceive, to cheat, to betray. That is kana. Hawa. Dalawa ito, ha? Parehong ha.
Yung isa, hawa, lalim ng lalamunan niya. Yung sa gitna, hawa. Yung ha sa ilalim ng lalamunan, hawa, there's a alikmasura, meaning ito ay lumubog. Either siya'y lumubog or ito'y lumubog. He sink or to sink. To sink. To fall down, nahulog, pwede rin. That is a hawa. And hawa, to gather, to collect. Siya'y nagtipon, nagkolekta. That is a hawa. What school? Ito, alam niyo ito. Cap, cool. It, very good. It, Amrun. What about cool? Say, yes. Nakita niyo yung kaibahan ng pronunciation. Pareho lang pronunciation lang dito. Pag nagkamali ka, ibang translate niya. Okay? What is it? Asa. Ain, asa. Hindi soda, sin. Ain, asa. What is asa? Maybe. Yes, maybe. Maybe. Very good. Maaari. Can. Okay, maybe. Verb ba ito? Verb ito. Yes, this is a verb. This is a verb. It may be. He may be. That's a verb. Perhaps, marahil or maari. That is a asa. And asa, what's asa? So dito, ginagamit ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to, tinatayo niya. Hindi rin verb ito. Stick, yes. Asa, stick. That's a sound. Asa. Okay, stick. Mayroong verb ang asa yung pagsuway. He disobey. Waman asani, whoever disobey me, innallaha gapur rahim, or anta innaka gapur rahim. That is a asa, to disobey. Okay, but here asa and asa is stick and maybe. Okay, remember the asa also is to disobey. Asa, that is a disobey. Okay, waman asani, sabi ni Ibrahim kay Allah subhanahu wa ta'ala, waman asani fa innaka gapur rahim. Whoever disobey me, truly you are gapur rahim, ang mapagpatawad, ang mahabagin. Okay? That is a asa, another asa. Next, alamun. What is alamun? Pain. Yes, pain. Very good, pain. Hapdi, alamun. Alala, pag-aralan nyo na yan nakaraan, di ba? That is a alamun. That is a amsatul kata. Not ain. Alamun, not ain. Okay? Also, ache or torment, ginagamit ito. Ache ba yun? Tama ba? A-C-H-E? Ache bang basa doon? Headache, stomach ache. Yes, headache, like that. Ache. Okay? Or torment, ginagamit din ang alamun. Pain, hapdi, sakit. Yan ang madalas. But, ain, alamun is banner. Ain, alamun is banner. Okay? Alamun is banner. Taba. Ito. Taba. Ito, verb ito. Taba. Taba, to repent. To repent. Number 6 to Taba and toba. Taba, to repent. That is a verb. Taba, yatubu. To repent. He repent. Meaning siya'y humingi ng tawad. What about a toba? To naman to, hindi ta. To become good. Pleasant. Also, ginano din ito, delicious. Or sweet. Ang toba. To become good, pleasant, or sometimes they translate delicious or sweet. Karra, ito importante ito pag tumitigil kayo sa mga pagbaba, mustakar. Kailangan nyo ang nabar dito. Dahil pag sinabi nyo mustakar, isang R lang yon. Tatandaan nyo, pag tumitigil kayo sa mga mayroong dobling letter, titigil, sinasabi ko, except nun and mim.
And the 5-letter kalkala, exemption, may revealing rules yun. Maliban doon, kapag tumigil kayo, double letter, kailangan lumilitaw ang double letter. Like mustakar, lalabas yun. Pag hindi pwedeng mustakar, isang ra lang yun. Like here, karra, lalabas yung isang ra, karra, lalabas yung isang ra. Okay? So, the meaning of karra, yan, ito sinasabi nilang pwedeng chili, pwedeng malamig. Okay, that is a karra. But the one is garra. Garra. Garra means this is a verb also to iligaw, to mislead. Niligaw niya. Okay, nilinlang niya to deceive. Yan, pwede rin yan. To deceive, to mislead. Para yung kanina yan, yung khana. Parang parehas lang yan. Fitna. Ito. Alam niyo siguro yung fitna. What is fitna? Maraming kahulugan ng fitna eh. Minsan tukso no? Minsan charm, minsan magic. Okay? Pang-akit o tukso. Yan, ganyan ang fitna. Okay. Temptation, Temptation, tukso, pang-akit, seduction, pwede rin yan. Fitna, tukso, seduction, temptation, pang-akit o pantukso. Isang ginagamit din sa charm nito and magic, yung fitna. Charm, magic, like that. Maraming kahulugan ng fitna. Pag sinabi mo, brother, fitna yan bro, meaning pagsubok yan, trials yan bro, tukso yan bro, temptation yan, pang-akit yan bro, magic yan, charm yan bro. Yan, maraming kahulugan ng fitna. Okay? Ano yung ta rito? Ta. Okay. But kung ang ta, palitan nyo ng to, pito natin, ano ang translate? Intelligent. Yes, very good, katalinuhan. Yes, katalinuhan. Ang translate niyan, pitnatun. But pitnatun is pitnatun, pagsubok. Okay, trials, temptation, tukso. That's it. Very good, Pito is katalinuhan. Kita nyo, translate lang yun, Nagiba ang kanyang kahulugan. Okay? Ilan pa? Dalawa na lang. Tatapos na tayo. Bilisan kaya natin kontito. Ilang ano na yan doon? 1 and 15. 1 and 15. Tapusin natin to. Istami ilal hiwar tumaajib binaam aw bila. Makinig kayo sa hiwar, tapos sasagutin nyo kung wrong or check. Ana astaykidu yawmal kamis mutaakhiran. Ana astaykidu yawmal kamis mutaakhiran. Astaykidu qabla al-fajri. Tumma adhabu ilal masjidi li usallil fajra. La anamu ba'da salah. Aqra'ul Quran was what is this? Aqra'ul Quran fi sabahi. Aqra'ul Quran fi sabahi. I repeat, ana astayqidu yawmal khamis mutaakhiran. Astayqidu qabla al-fajri thumma adhabu ila al-masjidi li usallil fajra. La anamu ba'da salati. Aqra'ul Quran fi sabahi. Number 1. Astayqidu yawmal kamis mubakkiran. Kata mutaakhiran, di ba? Astayqidu ba'dal fajri. Yes, very good. Astayqidu qabla al-fajri. Very good, very good. Before fajr. But here, astayqidu ba'dal fajri, after fajr. Kata, wrong. Number 3, usallil fajra fil masjidi. Sahih. Anamu ba'da salati. Kata, hindi siya natutulog, babasa ang Quran, di ba? Pisabahi akra'u kitaban wasahifatan. Kata, because ang binabasa niya lang ay Quran. Very good. Okay, uktubul ibarat allati tasma'uha, lalakawin natin ito. Taniyan, secondly, al-qira'atu wal mufradat, the reading and the vocabularies. Ikra'il ibarata, makinig sa paragrapo, tumaajib at pagkatapos sagutin mo anil as'ilati ang sumusunod na tanong o patungkol sa mga tanong allati saliha which follow it ayon sa sumusunod dito.
Yaskunu hasanu fi syakkatin. Yaskunu hasanu, natahasanu na. Hasanu fi syakkatin. Fi hayyil matar. Wa yaskunu Ahmadu fi baitin fi hayyil jami'ah. Aina yaskunu hasanu? Syakkatin. Fi syakkatin. Very good. Saan nakatira si Hasan? Sa flat. Hal yaskunu hasanu fi baitin? La. Fi hayyil matar. Fi hayyil Matar. matar. Fi hayyil matar? No, yaskunu fi syakkatin. Yaskunu fi syakkatin. Yes, fi hayyil matar. In the area of the airport. But hasanu, you may say, hal yaskunu hasanu fi baitin? La. Yaskunu hasanu fi syakkatin. Fi hayyil matar. Number 3. Man yaskunu fi hayyil jami'ah. Sinong nakatira sa area of university? Ahmad. Yes, Ahmadu. Yes, Ahmadu. Wa yaskunu Ahmadu fi baitin fi hayyil jami'ah. Hal yaskunu Ahmadu fi baitin? Naam. Nakatira ba si Ahmadu sa bahay? Naam. Yes, naam. Ikra'il fikrata, makinig sa paragraph to ma'ajib anil as'ilati allati taliha. Same lang. Read the paragraph, then answer about the question which follow it. Utsmanu saminun jiddan. Okay lang, naintindihan nyo to eh. Okay? Utsmanu saminun jiddan. Yakulu arba'a wajabatin fil yawn. Al-fatura sa atas sadisata. So ulitin ko, al-fatura sa atas sadisata sabaha. Walgada sa'atal wahidata ba'da dhuhri. Wala siya sa'ata sabi'atal masa. Wa yakulul wajbatan ba'da fatur. Wa yakulu wajbatan ba'dal faturi wa qablal gada. Yuhibbu utsmanu ta'am. Yakulu fil faturi samaka wal baida. Wa yakul fil gadai. Wa yakulu fil gadai lahma wa dajaja. Wa yakulul qablal gada halwa. Wa yashrabu syaya. Summa al-kahwata or tummal kahwata. Basahin ko ulit. Utsmanun saminun jiddan. Hindi ko ta-translate eh. Yakulul arba'a wajabatin fil yaum. Al-fatura sa'atas sadisata sabaha. Wal gada sa'atal wahidata ba'da dhuhri. Wala sya'a sa'atal sabi'atal masa. Wa yakulul wajbatan ba'dal faturi wa qablal gadai. Yuhibbu utsmanu ta'am. Yakulu fil faturi samaka wal bayda. Wa yakul fil gada'il lahma wa dajaja. Wa yakulul qablal gada'il halwa wa yashrabu syaya tummal kahwata. Okay? Number 1. Kam wajbatan yakulu utsmanu fil yaum? Arba'a. Yes, arba'a. Yakulu arba'a wajabatin fil yaum. Very good. Number 2. Mata yatanawalul wajbata. Yatanawalu is to consume. Consume. Okay? Yatanawalu is to consume. Parang kumakain din yan. Okay? Kam wajbatan, nasaan ako? Mata yatanawalul wajbatal ula. Anong kinokonsume niya? Kinakain niya. In the first meal. Mata yatanawalul wajbatal ula. Sabahan. Ha? Sabahan. Mata. When? When? Yes. Sabahan. Sabahan. Okay? Mata yatanawalul wajbatal ula. Kailan siya nagko-consume o kumakain? Ang unang meals. Kailan siya kumakain ng unang meals? Sabaha. In the morning. Okay? Number 2. Number 3. Mata yatanawalul asya. Anong kino-consume niya? Kinakain niya sa asya. What's asya? Okay. Anong kinakain niya? Kapag kasi ginagamit ng consume, pwedeng inom, pwedeng kain. Ha? When? Mata yatanawalu. Kailan siya kumakain ng gabi?
ساعة السابعة مساء. Nakalagay ba? Masa. Sa atas? السابعة. Yes, sa atas sabi'ata. Wal asya sa atas sabi'ata masaa. Okay? Mada yuhibbul Uthman? Anong paborito niya? Anong gusto niya? يحب عثمان الطعام. Yes, yuhibbu ta'am. Yuhibbu ta'am. Or yuhibbu Uthman ta'am. Mada yakulu fil gada? Anong kinakain niya? اللحم والدجاج. Yes, wad dajaja. And the last, mada yakulu qabla al-gada? Qabla naman. الحلوى وال Mada yakulu lang. Mada yakulu. Qabla. Before the gada. الحلوى. Halwa lang, no? Kasi wayashrabu na yung susunod eh. Okay? Wayakulu qabla al-gada il halwa. Okay, sweet. Okay, kasi yasrabu na susunod. Wayashrabu syaya tumma al-kahwatak. Sa iniinom naman. Okay, next. Last. Isa na lang. Ha? Dalawa pa. Meron pa? Saan? O kaya nga, isa na lang yata eh. Dalawa pa ba? Isa na lang. Dalawa pa kayo. Patingin nga. Brother, kulang ako. 187, 188. Wala akong 188, no? Patingin nga ng 188. Ba't kulang yung box ko? Oo nga, no? Ang dami pa pala dito. Okay, dito muna ako. Pera mo nito. Dula, patabi ka muna dyan, ha? Okay, brother. Okay, next. Da'ala matakata alal kalimatil gariba. O, ito na naman, ha? Put the wrong sign. Lalagay mo, wrong sign mo. Yung ano? On the strange word. Di pa ba tayo tapos dito? Parang meron na ata kanina ganito. Panibago to. Okay. Number 1. Madrasatun, sabay-sabay nila para medyo mabilis. Madrasatun, baitun, jamiatun, kulliyatun. Madrasatun, baitun, jamiatun, kulliyatun. What's the strange word? Kulliyatun is corso. Madrasatun is school. Jamiatun is university. Kulliyatun is college. So, baitun is the strange. Number 2. Syayun, lahmun, dajajun, samakun. Syayun. Akunabun, sajadatun, ibnun. Sajadatun. Yakra'u, yusalli, yushahidu, mudarrisun. Mudarrisun. Sarirun, purnun, talajatun, sakhanun. Nako. Sarirun, because purnun, talajatun, sakhanun, nandoon sa kusina. Okay? Sarirun is bed. Bed, tsaka bed ito eh. Number 6. Sahifatun, kitabun, talajatun, majallatun. What's majallatun? Magazine. What's the strange? Talajatun, refrigerator. Hafilatun, masjidun, mudarrisatun, gurfatun. Hafilatun, bus. Taubun, jaddun, ammun, ibnatun. Taubun. Jadwalul dirasi, kitabun, sahifatun, saatun. Hammamun, sayaratun, matbakun, gurfatun naumi. Sayaratun. Very good. Sorry. I repeat. Number 10. Hammamun, sitaratun, matbakun, gurfatun naumi. Sitaratun. Add or insert. Kalimataini likulli majmu'a from every group. Add or insert kalimataini 2 words likulli majmu'a. Okay, to each group or for every group. Alwanu, what is alwanu? Colors. Abyadu, aswadu. No, magdadagdag tayo. What is aswadu? Okay. Now magdagdag tayo dalawang kulay. Ahmaru.
Asparu, what's ahmaru? Red asparu? Yellow. Very good. Akhdaru, green, ha? Okay. Duruf. What is duruf? Verb. Zarf. This is the plural of zarf. Durufun. Ano sa Tagalog ang adverb? This is adverb. Zarf. Pang-abay. Okay? Pang-abay. Adverb. Zarf is adverb. Either place or time. Pauka. What's pauka? Above. What is shamal? Hindi shimal to. This is north. Hindi shimal ito. Hindi shimal. Shamal. North. Norte. Oh, bagong vocabulary yun, ha? Okay. Pauka is above. Shamal is norte. Okay. Now, give 2 example. Tahta. What is likod? Ay, kalfa. Ha? Kalfa. Oh, yes, ha? Okay, very good, ha? Okay, next, adadun. Salitun, rabi yun, oh, adadun. Nilagay niya number, 3rd and 4th. 5th and 6th. Kamisunin, sadisun. Af'alun, pi'lun. Yadhabu, yashahidu. Yashrabu, yadarisu, yagsilu. Okay. Yanamu. Jinsiyatun. What's jinsiyatun? Yun. Nationality. Nationalidad. Ang bawa, Pakistani yun, Suri yun. Another sample. Yabani. Yahudi yun. Yabani. Saudi yun. Saudiyatun. Okay? Pwede masculine, pwede feminine. Mihanun profesyon. Plural of minatun. Talibun, mudarrisun. Mandison. Tabibun. Umarridun. Damair. The plural of damirun. Pronoun. Okay? The sample is ana, huwa. Humahum. Iya humahum. Yes, alhamdulillah. Alusratu. Family, part of the family. The family. Abunakun, sample dalawa, babae, sister. Untun ang Ukton, nanay. Umul. Umunen or walidatun, yes. And ayamun day, al-jumu'ah, as-sabat. Dalawa pa. Alwahid. Al-wahid. At sani. Okay. Next, taniyan tarakibun wal kawaid. What's kawaid? Rulings and the rules. Okay, the construction and the rules. Iktar, choose. Adata. What's adata? Adata al-istifham. Iktar what? Adata. Adatu is instrument. Instrument. Okay, or tools. Instrument or tools. Adatu. But istifham, instrument of interrogative. What is interrogative? Choose the meron siyang munasib dito, no? Tatama ko to. Iktar adatal istifhamil munasibata, meaning choose the correct or appropriate interrogative instrument or tools. Okay, pipili kayo. Ano ba yung mga interrogative na yan? Mga tanong, mata, limada, hal, like that, kaifa. Okay? Likulli su'al. Likulli su'al for each question. Mimma yali from what follows. Okay, ito yung mga sumusunod. Min. Aina, tanong lahat yan, no? Mata. Limada. What's limada? Translate? Limada. Why? Kaifa? How? Ma? What man? Di sa una, min. From. Aina? Where. Mata? When. Okay, come. How much. How? Ulat ka, become ang how much? How? Aina? Where. Fi? In. Aye? Which. Hal? Nagtatanong, ha? Interrogative tools. Hal. No translate. Okay. Now, number 1. Blank halo ka. Kaifahaluka. Yes, kay pahalo ka. Number 2, ismu ka. Maismo ka. Yes, ma. Ma, ha? Ma. Number 2 is ma. Number 2, 3, blank, tas taykidu mutaakiran. Ha? Hal. Tabi muna natin. Hal yung number 3 nyo. Number 4. Yantahil amod dirasi. Mata. Mata. Nakatabi yung hal, ha? Okay. Number 5, al-kitabu. Ainal kitabu. Number 6, blank. Kulyata tadrusina. Yes, fi ayyi kulyati
Tadrusina. Tadrusina. Okay, fi ayi. Very good. Hisatan, blank, hisatan, tadrusufilyaun. Isatan. Kam hisatan, tadrusufilyaun. Hada kitabun. Ma. Ha? هل هذا Yun pa lang ang hal. Kaya tinabi ko ang hal eh. Hal hada kitabun. Yung kanina ngayon balikan natin. Tastaykidu mutaakiran. لماذا؟ Limada tastaykidu mutaakiran. And the last, Dalawa pa. dalawa pa, anta. Man. Mananta. Yes, hada. Mahada. Mahada. Very good, ha? Very good. And the last, meron pa palang isa. Da alamata sahih bijanibil jumlah sahihati. What is bijanibi? Next. Beside, next. Okay? Tabi, sa tabi. Ilagay ang tamang sign, correct? Bijanibi sa tabi ng jumlatil sahihati sa tabi ng tamang salita. Wa alamata kata at ang sign na wrong bijanibil kata sa tabi ng mali. Okay? Number 1. Hal anta Pakistanu? O hal anta Pakistani yun? O saan natin lalagay yung check? Una. Ay, yung Al anta Pakistani yun. Sabi, yung wrong? alif. Al anta Pakistanu. That's wrong. Number 2. Hada aki huwa mudarrisun. Hada aki hiya mudarrisun. Alif. Alif ang check, ang wrong? Yes, hada aki hiya mudarrisun. Mali. Huwa mudarrisun. Number 3. Adihi tsaubu. Ya Said. And ba? Hada taubu ya Said. Ha? Ano lalagay sa ba? Hada taubu ya Said. Yes. Hadi mali yun. Taubu eh. That's wrong. Lagay natin yung wrong doon. Number 4. Ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Mali, wrong. Anong tama? Ya Muhammadu fi ayyi jami'atin tadrusu. Very good. Let's check. Number 5. Al-jami'atu ba'idatun anil baiti. Al-jami'atu ba'idun anil baiti. Alif is Correct. yes, al-jami'atu ba'idatun anil baiti, correct, because al-jami'atu feminine, ba'idatun feminine. But dito sa kabila, al-jami'atu feminine, ba'idun, sabi niya, that's wrong. Okay? Lagyan natin yung wrong doon sa B. Number 6, likam sa tiplin. And the ba, likam sa atfalin. Yes, mali yung una, kasi after kam sa atfalin, plural, ha? Mali yung kam sa tiplin. Number 6 ba? 7. 7. Limada anta musafirun nila Makkata, and the other limada anti musafirun nila Makkata. What's wrong? Anta. Ba, because limada anti eh. Tapos nakalagay musafirun, dapat musafiratun. So the correct is limada anta musafirun ila Makkata, the alif. Ultubil fi'la sahiha. Write the correct verb mimma bainal kausaini between the two bracket. Ito ilalagay natin sa isusulat nyo actually, pero sasabihin na lang natin. Okay, pipili tayo. Blank li salatil jumu'ati. Usalli atawadda'u. Usalli. Isalat. Usalli, I pray. Parang Parang mali yan. magulo ako, parang Magudo, atawadda'u, siyempre. Hindi yung usalli, I pray. Ako'y nagdarasal. Nagdarasal na ito eh, usalli eh. Okay, tapos li salli Jumaa na naman. No, atawadda'u li salatil Jumu'ah. Ako'y nagwuwudu para magsala ng Biyernes. Okay? Jumu'ah. Ali blank at amal ana. yakulo. Yes, yakulo. Hindi pwedeng yasrabu. Pagkain to. Solid. So, Ali yakulu ta'amal ana. He eat the food now. Kinakain niya yung pagkain ngayon. Sadiki, my friend blank, al-jami'ata. Yadhabul jami'ata. Hapilata, sorry. Sadiki blank, al-hapilata. Yantadiru. Okay, sadiki, my friend, yantadirul what? Hapilata. Siya'y naghihintay ng bus, not yadhabu.
Mata blank dirasatu. Yantahi. O yantahi. No? Dan say mata tadrusu. Mata yantahi dirasatu. Kailan magtatapos ang pag-aaral? Okay? Kailan ang pag-aaral magtatapos? That's a file. Hal blank amala ka? Yes ka. Tuhibbu. Latadhabu. Aliyun blank fi hayil matar. Yes kuno. Siya nakatira sa area ng airport. Sahihil akta. What's meaning the sahih? This is sahih. But mililtikay sa kinaini, sahihil akta. Correct the mistake. Correct the wrong. Saidatun fil musalla huwa tusalli. What's the wrong? Ano yung mali? Yes, huwa is wrong. What's the correct? Hiya. Hiya, yes. Hiya tusalli, ha? Kasi kapag huwa yusalli. Very good. Hadab nutuhu Fatima. Hadab natuhu Fatima. Hadihi. That's wrong. Hadihi natuhu Fatima. This is his daughter Fatima. Kay pahalo ki anta. Anti. Yes, kay pahalo ki anti. Mali ang anta. Naam ana Pakistanu. Naam ana Pakistani yun. No, hindi bansa. Ako'y bansa. Hindi bansa ay Pakistano. Pakistani yun. I'm Pakistan. Hada aki huwa mudarrisatun. Mudarrisun. Huwa mudarrisun. Very good. Mada sa taf'alu ya Fatima? Yes, mada sa taf'alina ya Fatima. Very good. Okay. Akmil jumalat saniya. Taliyata. Complete the following sentence. Bi adatil istifham with the instrument, with the interrogative instrument. Meron pang munasib. Akmil jumalat taliyata, kompletuhin ang sumusunod na pangungusap. Bi adatil istifhamil munasibati, sa pamamagitan ng tamang pagtatanong ng mga instrumento. Mimayali, from what follows. Mata kay pahal aina. 4 lang. Blang tadhabu ilal madrasati. Mata tadhabu. Mata tadhabu. Kaifa tadhabu? Mata tadhabu ilal madrasati. Number 2. Tusallil fajra. Aina tusallil fajra. Number 3. Haluka. Kaifa haluka. Number 4, anta suwari. Anta suriyun, sorry. Anta suriyun. Yes, anta suriyun. Masyaallah. So natapos tayo, no? Medyo bumilis lang ng konti. Alhamdulillah. Okay, so inshallah papasok tayo sa susunod sa Al-Wahdatut Tasi'ah, chapter 9, no? Okay, inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.